So, पिला माने गुड इवनिंग ऑल वेलकम टू ओडिशा रीजनल स्टडी पॉइंट। तो आज एटा तमर शेष पार्ट पर जदी किछि डाउट रहला हम बहुत अलगा पार्ट रे डिस्कशन करिबा। फिर भी बतन मेंसुरेशन एटा होछि शेष पार्ट। समस्त पिन करि दियो ओडिशा रीजनल स्टडी पॉइंट जोटा हम बहुत समस्त बर्तन म्यूट कर दिया आगे। फास्ट समस्त म्यूट कर ऑल म्यूट, केवल अनिदा अनम्यूट रहबा समस्त म्यूट। मनिता को नहीं क्वेश्चन बुझुछि देन एमती समस्त गोटे क्वेश्चन नहीं जीवी। मु आशा करछि समस्त फार्मूला खाता खात पाखर रखिजो मन रखिजो। तो चलो आउ हां पिन कर दियो जेंति थरे कहितला माने जोटा लेखा है ओडिशा यूनिवर्सिटी स्टडी पॉइंट लेखा है जोटी देखो जे डिस्प्ले देखो सेटा पिन कर दियो जो दरे कि स्क्रीन ऊपर पटिबन तमरो। सर नमस्कार। ये क्यूब क्यूब क्वेश्चन प्रथम तुम टार्गेट होची क्यूब क्वेश्चन देखि दलो। क्यूब माने होची समघन। फार्मूला को अनिता समघन रो फार्मूला को क्यूब रो मुझे तुम पचारली वॉल्यूम सूत्र को सर ए क्यूब। सुबुनी कथा सुबुनी तुम कथा मते सर ए क्यूब। कौन होची को तमरे प्रॉब्लम नंबर प्रॉब्लम इतो प्रॉब्लम ये सेटा समस्त तो म्यूट करछो केवल एकु छाड़ी। अनिता तमे खोला रखना तमे न कह तमे खोला रखो। हां ओके ये तो प्रॉब्लम होचे। ओके हां तो जदि एक क्यूब रो गोटिए पृष्ठर क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर रे तबे यार आयतन के त वॉल्यूम सूत्र कोन अनिता कहलो? सर ए क्यूब। ए क्यूब ओके ता सहित कहछि गोटिए पृष्ठर क्षेत्रफल कहछि एतिकी। ताले गोटिए पृष्ठर कोन पिला क्यूब रो गोटिए पृष्ठर वर्ग क्षेत्र थाए ओके ताले वर्ग क्षेत्रर क्षेत्रफल दे वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल फार्मूला कोन ना बाहुर स्क्वायर। ताले बाहुर स्क्वायर 64 दे दी ताले बाहु केते पाइ जिबी सर 8 64 रो रूट ओवर दैट इज 8 सेंटीमीटर। ताले बाहु पाइ गेले 8 सेंटीमीटर एथर वॉल्यूम पाइ परिबी ओके केते ना 8 गुणन 8 गुणन 8 जोटा की होची 512 केते 512 सर 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। एबे अनिता बुझी पाला तमे ठीक बुझी पाला तो ओके सर। ओके एबे आउ कहार डाउट रहला मते भी को अन्य पिला समस्त अनिता म्यूट कर दियो। अन्य पिला कहार को ये क्वेश्चन कहार डाउट रहला क्यूब रो गोटे पार्श्व रो क्षेत्रफल पछ देई दिथिला तेनो हमें बाहुर स्क्वायर कर देले काना क्यूब माने वर्ग क्षेत्र तेनो बाहुर स्क्वायर करिके हम बाहु पाई गले। देन वॉल्यूम पचारथिला आयतन माने वॉल्यूम वॉल्यूम पचारथिला वॉल्यूम रो सूत्र होची बाहुर क्यूब तेनो बाहु पाइछ 8 तेनो 8 गुणन 8 गुणन 8 जोटा की 512 सेंटीमीटर स्क्वायर हला। समस्त बुझी पालो? आज्ञा सर। आज्ञा सर। समस्त बुझी पारिलो? आज्ञा सर। आज्ञा सर। सतरे मते भारी असुविधा लागुछि पिला माने मते टिके सर मैसेज करते न कोन होछि सर मु कहली यदि आपन तो असुविधा तने मैसेज करछे ना ना प्रॉब्लम कोन होछि ना पहला से मते सुबुनी तमन कथा सेटा होछि प्रॉब्लम हला। सर से मु बुझिबला मैसेज करछे मेसेज रे तमन को कथा पढिबि जि ता YouTube रे काई पढौ नथि बुझि पल्ला ठीक मोटे कोनोडे व्यवस्था करछि। ए कंप्यूटर रे पढिया दिनठु एमती प्रॉब्लम होछि। कंप्यूटर रे पढाइबेन तम जिबा टैबलेट को जिबा गोटे मिनिट समय दियो मु टैबलेट को शीघ्र ही पीडीएफ टा सेव कर दिए तार से ठीक जिबा पढिबा। तमन कथा न सुबिले ताले एथि हम पढि परिबन ना।
Okay. आसुଛି बहुत जल्दी आसुଛି पिले ठीक है ओके देन स्क्रीन शेयर करियो तो पिला माने शायद सब कुछ ठीक ठाक अछि एबे yes sir वो भय तो सुबुजी हां सुबह तो को ये कौन पहुंच को बोला टैबलेट रो भलो होची हां हां क्या करबा तो वर्तमान आमे अनिता को नेकी पढितिले तो वर्तमान आमे जिबा श्रेयांशी को नेकी नेक्स्ट क्वेश्चन को तो श्रेयांशी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ए क्वेश्चन आमे एबे सारिले जोटा कि क्यूब क्वेश्चन थिला देन आमे जिबा आउटा क्वेश्चन जोटा कि गोटे देछि कोन क्वेश्चन देछि ठीक है मतलब से पाठ चालू करते सब सेटिंग समान को देखा जीव सेमती कर दिए देन स्टार्ट कंप्यूटर रे हम चालू क्वेश्चन टा देखो था क्वेश्चन टा देखो था खाली ओ डिग्री आउजी गोटे जनरल स्टडी पॉइंट हाँ ना ना मु आउटा थॉट मारू छे एठी ओके ठीक है प्रैक्टिस अच्छा टाइम ओके तो छाड़ तो कहछि गोटे कोन रो उच्चता कोन रो व्यासार्ध थारु 3 गुण अधिक हुए तेबे व्यासार्ध विषयरु वक्र स्क्रीन डाले ओडीसी जनरल स्टडी पॉइंट आउजी अरे बाबा ठीक है आसला हाँ बुझिले से कौन टा हमते तक ठीक कर पिन करियो पड़ियो मते पिन करियो पड़ियो कोन ऑप्शन है इसको हेला बुझिल ठीक है स्क्रीन आछि अच्छा आसुजी हेला इससे ठीक है बताइए ऑप्शन सिलेक्ट करियो ओके तो ठीक है चिंता आसुची तो कौन कहिछि जे गोटे कोन रो उच्चता कोन रो व्यासार्ध थारु 3 गुण अधिक हुए तेबे व्यासार्ध दृष्टि वक्र उच्चता केते वक्र उच्चता माने तमरो पिला कौन कोनी स्लैंट हाइट
हाँ स्लांट हाइट पिला बहुत दिन लाइन टाइम रे पढ़े ना ठीक है ठीक ठीक है तो कौन कौन सी पिला वक्र उच्चता माने होची हमर स्लांट हाइट आ गोटा कौन कहिथिले ओडिया पिला के कहबो तिर्यक उच्चता कहिथिले हां तेजक भूमि तिर्यक उच्चता सर भूमि ताहले कौन कहिछि हां गोटे कोन कथा कहिछि तो कोनटा तमर पिला एमिति एटा हला तमर कोन पिला तो कोन कथा कौन कहिछि यदि गोटे कोन उच्चता व्यासार्धर 3 गुण ताले व्यासार्ध यदि r ताहले तमर उच्चता हे जेबे केते 3r 3 गुण कहिछि ना 3 गुण एबे व्यासार्ध दृष्टिरू तार वक्र उच्चता माने एटा ना एटा ताले एटा गोटे समकोणी त्रिभुज हे पिला बन के देखो एमिति हेछि ताहले तमर एटा आर एटा 3r आ एटा हो तमर कोन ना सर एटा होछि कर्ण माने तमर हां कर्ण h रो फार्मूला कोन ना h रो फार्मूला होछि b रो स्क्वायर प्लस b रो स्क्वायर रूट ओवर मन पड़ुछि आज्ञा गोटे हमर समकोणी त्रिभुज रे कर्णटा केमिति बाहर कर दे भूमि रो स्क्वायर प्लस उच्चता स्क्वायर रूट ओवर तो भूमि भूमि केते r नो r रो स्क्वायर उच्चता केते एठी p उच्चता केते 3r ताल 3r स्क्वायर ता 9r स्क्वायर रूट ओवर ता माने 10r स्क्वायर रूट ओवर ता माने रूट टू 10r के बुझी वाला रहते अकॉर्डिंग कर जे पिला चल बुझी हला के सेटा पछातला जे क्लियर তাহলে r plus 9r 9r equal 10r square 10r होगा हां r स्क्वायर प्लस 9r स्क्वायर तो 10r स्क्वायर हला अब कोन नहीं नहीं स्क्वायर तो यही हम स्क्वायर रूट कर देले r plus 9r ही गला r plus 9r एक वाले बार पिटी 10r अरे ना स्क्वायर कॉमन तो इने प्लस ना ना से जोटे कोथि के भूल कोन से कोथि जे स्क्वायर कॉमन नहीं जानते सर 1 प्लस 10 9 रहइबो रूट ओवर अछि देन r स्क्वायर रूट ओवर r देन एटा अछि 10 से सेम जिंस न कि बाबा से सेम जिंस एटा तमे सिंपली मिसेबो ना कॉमन काई नबो एते कप टेंशन काई नबो से देबा सिंपली बुझि पाछो हां सर ये तो लक्षी रूट ओवर 10r माने आपण से करले त ना माने आपण बाहर कल केमि त थिला r स्क्वायर फर्स्ट r केमि आसा माने एटा केमि हला पछाछो तो बहुत सारा कहि पिला जे तमर 10 r गुणन r इबि गुणन एमिति अछि एटा एमिति अछि r देखो एटार खोटे आसी गुणन r गुणन r ताहले तमर देखो रूट ओवर भितर जहा थिबो सेटा गोटी दीटा दिले गोटी आसीबो एनो r दीटा আছে फटे पड़े 10 गोटी अछि तेणु ता पर सेटा चढ़ी करिवो आ दीटा दिले गोटी आस्ता तो दीटा ना तो तापर चढ़ी रहइला करी देखले रूट 10 r समस्त म्यूट करा सार्थ ताहले आर उच्चता आर क्षेत्रफल सूत्र तमर वक्र उच्चता केते भला रूट 10 r समस्त बुझि पालो सर आपन को वॉइस डबल आखिछि मोर ना सुची चल ठीक अछि ना ठीक अछि चल आप नेक्स्ट क्वेश्चन दिला तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन को मु नबा को चाहिबी से पिला से होची निशा को स्लाइड को समझ में पर देइछि गोटिए गोलकर फार्मूला को निशा
that policy ଗୋଲକର ପରିସୀମା କୋଉଠି ଅଛି? ଗୋଲକର ତମେ ଫର୍ମୁଲା को पठो तो वॉल्यूम को आपर होची तो आर केवल टीएस था टीएस को टोटल सरफेस एरिया और संबल को पुस्तक वॉल्यूम सूत्र कौन is r square 4/3 और बाय 3 2/3 पाई ए तुम पाखर खाता रखिथिबो तुम पॉइंट जे थिला खाता ओपन करिबो किछि प्रॉब्लम नाही खाता ओपन करिबो तो को खाता देखिबो नेट खाता देखिबो सर 2/3 पाई आर क्यूब थिला 2 आसी दिबो तो अर्ध गोलक होबो तमर नॉर्मल गोलक कोन होबो हां आगे सर 4/3 पाई pi q r square टीएस माने l by r square l by r square अब l by r square थिला मु स्क्रीन ऊपर कोन लेखिछि देखो तमे ऑलरेडी कागज रे लेखि के रखिछ तो फार्मूला गोलक और पाई आर स्क्वायर वॉल्यूम है तमरो 4/3 पाई आर क्यूब टोटल सरफेस एरिया होची 4 पाई आर स्क्वायर तम खाता रे मिलला आके सर मोटे बोल दो और समस्त खाता रे पाइलो क्या 1386 वर्ग सेमी पृष्ठतल क्षेत्रफल थिबा एक गोलक पृष्ठतल क्षेत्रफल माने ता होची टीएस ताले टीएस दे देला 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1386 ताले के आर भाग कर दे पिला जल्दी आर भाग कर दियो देन तो 22 के साथ 7/22 है जीवो जल्दी बाहर करो चारी को प्रकार माको काटिया की चेष्टा करिबो 4 3 12 4 4 16 4 16 4 24 मेरा कॉपी में चारी करे दे कर कटियो 2 4 2 12 2 18 2 6 पुनी कादर कटियो 22 कर कटियो हां 22 कर कटि जाय 22 30 66 22 एक तो 22 कर 11 कर कटियो 11 22 11 66 11 63 देन आ कोन कटिबो सात दूरा एक 7 रा के तोला दुई अछि ऊपर 7 रा के कटिबो ये सिंपली तमारो उत्तर हला केते उत्तर ए हला 9 गुणन 7 गुणन 7 तले रहला 2 गुणन 2 या तुम किसी भूल लिखि देलता टिके भाबो जे किसी भूल लिखि भाव चिंता कर जानि परिबो कोन लिखिली 63 लिखिली 9 7 63 काना हम रूट गोटा एमिति जीव से टाइम लिखिला r इज इक्वल टू 9 गुणन 7 गुणन 7 तले 2 गुणन 2 रो रूट ओवर हेले देखो 9 रो रूट ओवर पळे आसी 3 7 दिखर अछि तेणु हमर थरे पळे आसीला 7 तळे 2 दिखर अछि तेणु थरे पळेला तान केते हला 21/2 हला तमरा किए बुझि पला न बोल से देखो मते को परीक्षा एंटी क्वेश्चन पढुची मु प्रैक्टिकली केमिति बोल से देखो पळा पेन सर पळा पेन आंसर हां हां आंसर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन तो प्रश्न में से आंसर को करो এই যে মু দেখলি r স্কয়ার ইকুয়াল টু 1386 এইটা এই সরি 4 পাই r স্কয়ার ইকুয়াল 1386 সমস্ত বুঝি পারছো কাই লিখিলি যে গোটি পুস্তকর ক্ষেত্রফল পরিমাপ করলে পরে তার ফর্মুলাটা এইটা যোটা করতে সেটা দেন हमको এটি ব্যাসার্ধ বাহার করিও পড়িব তেଣୁ r স্কয়ার না করে নাই এই 4 টা ডান পাশে পড়লে 1/4 পড়েগলা আর পাইটা ডান পাশে গলে 22/7 7/22 हां सर माने से आर तो सर देइन बिले हमें आर तो सर बाहर कर ले हम देइन से तो बाहर कर ले अरे बाबा भी तुमको पचास के 800 केते
ତାହେଲେ ବ୍ୟାସ ମାନେ ଡାଇମିଟର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2 r କି ତାହେଲେ r ଟା ପାଇଲେ ସିନା ଆମେ ବ୍ୟାସ ପାଇବା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତେଣୁ r ଟା ଆମେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ରୁ ବାହାର କଲେ। ଏଠି r ସ୍କ୍ୱାର ଇକ୍ୱାଲ 1366 କାଟି ଦେଲା ପରେ ପିଲା ଏଇଠି ଦେଖ ତମର ଥିଲା କେତେ ଉପରେ 63 ଥିଲା 63 ଗୁଣନ 7 ତମେ ଥିଲା 2 ଗୁଣନ 2 ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଏମିତି ଲେଖିଲି 9 7 63 ସେ 7 ଥିଲା କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏବେ ରୁଟ ଓଭର ହେଇଯିବ ଜାଣିପାରୁଛି ନା r ଟା ଏଠି ଲେଖିଲେ ତ ଉପରକୁ ଗଲେ ରୁଟ ଓଭର ଦିଟା ହେଲେ ବାହାରକୁ ଗୋଟେ ଆସିବ 9 ର ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଲେ କେତେ 9 ର ରୁଟ ଓଭର 3 ଆସିଗଲା 3 7 ଦି ଥର ଅଛି ଥରେ 7 ଆସିଲା ବାଇ 2 ଦି ଥର ଅଛି ଥରେ 2 ଆସିଲା ତ ଓଭରାଲ 21 ବାଇ 2 ହେଇଗଲା ତମର r ଯଦି 21 ବାଇ 2 ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଡାଇମିଟର କଣ 2r ତାହେଲେ 2 ଗୁଣନ 21 ବାଇ 2 2 2 କଟିଗଲା ତାହେଲେ 21 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇଗଲା ତମର ଡାଇମିଟର ବୁଝିଗଲା ପିଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା କ୍ଲିୟର। Yes, sir. Yes, sir. Yes. ନିରିଶା ବୁଝିପାରିଲ। ऐसा जो कोटा कोटा आउटर बुझे देबे जो आर स्क्वायर नेले कोटा कोटा ଦେଖ ମୁଁ ତମର ଏଇଠି ଭଲସେ ଦେଖ ତମର ଏଠି କାଟି ଖାଲି 63 ଥିଲା ଆଉ 7 ଥିଲା ତଳେ 2 ଟି ଥିଲା सेटा कोनी सभा तोलटा आर टा ହଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ବାଟ ତମେ ପାଇଯାଇଛ ଠିକ ଅଛି ଏତିକି ବାଟ ପାଇଛ ଓକେ ତାହେଲେ r ହେଲେ ରୁଟ ଓଭର ହେଇଯିବ r ହେଲେ ତାର ରୁଟ ଓଭର ମାନେ 9 ଗୁଣନ 7 ଗୁଣନ 7 ଅଛି ରୁଟ ମାନେ ଉପରେ ବି ରୁଟ ଓଭର ତଳେ ବି ରୁଟ ଓଭର ତାହେଲେ ଉପରେ 9 ର ରୁଟ ଓଭର 3 3 ରହିଲା ଆଉ 7 ଦି ଥର ଅଛି ରୁଟ ଓଭର ଭିତରେ ରହିଲେ ଦି ଥର ବାହାରକୁ ଆସିବ ଗୋଟିଏ 7 ଥରେ ଆସିଲା ଏଠି ତଳେ r ବି ରୁଟ ଓଭର ହେଇଛି ତେଣୁ r ରୁଟ ଓଭର ଯେହେତୁ ହେଇଛି ଯଦି ମୁଁ ତଳକୁ ନେବି ଏଠି ଭଲସେ ଦେଖ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲସେ ଆନାଲାଇଜ କରୁଛି 9 ଗୁଣନ 7 ଗୁଣନ 7 ବାଇ Sir. 2 ଗୁଣନ 2 r ବି ରୁଟ ଓଭର r ବି ରୁଟ ଓଭର ମାନେ ବଡ ରୁଟ ଓଭର ମାନେ ଦି ଜଣଙ୍କ ରୁଟ ଓଭର ତାହେଲେ ଏଠି 9 ମାନେ ଆକୁ ଯଦି ଆଉ ମାନେ ଭାବିବ ମାନେ r ରୁଟ ଓଭର ମାନେ ଏଇ 7 ଗୁଣନ 7 r ବି ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବ ସବୁ ସମାନ ଜିନିଷ ଆସିବ तो सिंपली ये क्षेत्र भी इमेजिन करो 9 ରୁଟ ଓଭର କେତେ ହେଇଗଲା 3 7 ଦି ଥର ଅଛି ଥରେ 7 ଆସିଲା 2 ଦି ଥର ଅଛି ଥରେ 2 ଆସିଲା ତାହେଲେ 21 ବାଇ ଏଇ କଣ୍ଡିସନ आज्ञा ସାର୍ ହଁ ସାର୍ ସେଟା ଟିକେ ଆଉ ଆଉ କୋଉଠି କୋଉଠି ଉପର ଏଇ ଯୋଉ ଆର୍ ସ୍କ୍ୱାର ର ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଏଇଟା 9 ସଂଖ୍ୟା କୋଉଠି ଆସିଲା ନା କଣ ଆଜ୍ଞା 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 ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ହଁ ତ ଦେଖ ଏତିକି ବାଟ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆମ ପାଖରେ କଣ ରହିଲା ନା r ସ୍କ୍ୱାର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 63 ଗୁଣନ 7 ତଳେ ରହିଲା ଏଠି 2 2 ଥିଲା 2 ଗୁଣନ ଏୟା ଆସେ ମାନେ ନାଇଁ ତ ସିମ୍ପଲି ଏ ଜାଗାରେ ତମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ରଖିବ ମାନେ ତମର ଯେହେତୁ ସ୍କୋୟାର ଆସିଯାଉଛି ମାନେ ତମର r ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ହବ 63 ଗୁଣନ 7 ଗୁଣନ 4 ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ରୁଟ ଓଭର ହେଇଯିବ तो ରୁଟ ଓଭର ଯେହେତୁ ଆସିଲା ଭିତରେ ଏମିତି ଯୋଡି ଯୋଡି ସଂଖ୍ୟା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ଇଜି ହବ ବା ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନା ନା ଆସିବ ଯାହାର ରୁଟ ଓଭର 2 ହେଲେ 2 ର ସ୍କ୍ୱାର ଏଇ ଯୋଉ 9 into 7 square into 7 ହଁ ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି ତ ହଁ ସେଇଟା କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେମିତି ମାନେ ଦେଖ ତମେ ଆର ଉତ୍ତର ତଳେ ତ 2 ବାହାରିଯିବ କାରଣ 4 ଉତ୍ତର 2 ତମେ ତମ ପାଇଁ ଟେନସନ ନାହିଁ ଏବେ ଲବ ପାଇଁ ଟେନସନ ମାନେ ତ ଲବ ପାଇଁ ଯେ 63 ଗୁଣ 7 ଅଛି ତାହେଲେ ମତେ ଯୋଡି ଯୋଡି ଟିକେ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଆଗ ଯଦି 7 କାଢିଦେବି 7 ମାସେ ସେ କେତେ ଲେଖିପାରିବି 9 7 63 କୁ ଲେଖିଦେବି ତାହେଲେ 7 ଅଲରେଡି ଥିଲା ତ ରୁଟ ଓଭର ରହିଲା ବୁଝିପାରିଲେ ଏମିତି କିଛି କହିଲେ ଯେମିତି ଟିକେ ଯୋଡି ଦେଲେ 7 ଦିଟା ହେଇଗଲା ଆଉ 9 ଟା ବି ତମର କଣ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ 9 ର 3 ପଳେଇ ଆସିଲା 7 ଥରେ ଆସିଲା ଆଉ 2 ଆସିଲା 21 ବାଇ 2 ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲା ଏଇଟା ସବୁ ପିଲାଙ୍କର କ୍ଲିୟର Yes, sir. Yes, sir.
ओके सर आपनका वॉइस डबल आସୁଛି कौन करिए ହଁ ସାର୍ ମୋ ଟିକେ ମାନେ ଆପେ କ୍ଲିୟର ଆସୁନଥିଲା ନା ଏବେ କହିଲୁ ଏବେ ଠିକ ଅଛି ଏଟା କଣ କରିଦବା ଆଟି ଭଲ ସେ ହଁ ସାର୍ ଏବେ ସମସ୍ତେ म्यूट रखिता ସମସ୍ତେ म्यूट रखिता गोटे गोटे पिला नहीं कि पढ़िबा ओके आ गोटे क्वेश्चन आसिला आ गोटे क्वेश्चन ये क्वेश्चन ता करबो दिव्य ओके तो दिव्य क्वेश्चन देखो कोइटी गोटे गोलक ताले गोलकर संगे संगे कौन मन पके फॉर्मूला सब कोन गोटे गोलक कोइची तो गोलकर हमर वॉल्यूम सूत्र कोन थला सेतोड़ कहली 4/3 को दिव्य आगे सर आगे रुआ 4/3 बाय a cube नहीं ओनली दिव्य को खाता देखो को कहूनी तुम मन रखी को खाता देखी को सर 4/3 हाँ पाई आर क्यूब आउ टीएस टोटल सरफेस एरिया बा समग्र पृष्ठतल 4 पाई r स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर जेते बेले तमरा गोटे मेंसुरेशन करछ तम मन जदी फार्मूला फिक्स अछि क्वेश्चन पढिले आंसर मन मन आसीबो बुझि परछो देखो जदि गोटे गोलकर संख्यार पृष्ठतल क्षेत्रफल आयतन सहित समान पृष्ठतल क्षेत्रफल आयतन सहित समान तेबे गोलकर आयतन निरूपण करो पढिबा आउथरे जदि गोटे गोलकर संख्यार पृष्ठतल क्षेत्रफल आयतन सहित समान हेले तेबे गोलकर आयतन निरूपण करो संख्यार कोन है एटा ला क्वेश्चन टा इंग्लिश टिके जीवा पडियो हला से समग्र ही पारे टिके पिला ओडी की लाइव रे जाई मना हम टिके आर इंग्लिश क्वेश्चन ता देखि आसु जी तो टिके लाइव माने आंसर ता बन समग्र पृष्ठतल हबो जदि का कॉल कर समग्र पृष्ठतल हां सम से जदी एमडी कहूची गोटे समग्र पृष्ठतल माने होची 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू r आयतन माने होची 4/3 पाई r क्यूब या बट से दृश्य कोन पुणे आयतन निरूपण कर माने कोन बुझि परछ कथा ये या कहिछि ये गोटे पृष्ठतल माने पृष्ठतलटा हे गला एटा दिन एटा हेला त माने आयतन सेटा समान गय इच्छा हम कोन बाहर करिया से पुणी आयतन करते तेन मोते किछि गोटे ओडिया कलर टिके कोन मिस्टेक हेछि म संगे संगे लाइन रे माने गोटे सेकंड भितरे म तमर कोन खाली टिके स्क्रीन शेयर टा बंद करि गोटे संगे ना से टिके दियला रेकॉर्डिंग हे जिवो तो अब स्क्रीन शेयर बंद है पिला आगे सर आगे यस क्वेश्चन नंबर टा केते रे पिला हेलो 16 तो हाँ कहिछि न्यूमेरिकल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ओके सर स्क्रीन शेयर करना हंते हाँ कहलिनी से ठीक है कहिछि हम ठीक है से सॉरी ओडिया टा इस इंग्लिश टा पढुती तो एबे स्क्रीन शेयर करछि स्क्रीन तो एठी कोन कहिछि माने से कहछि संख्यार माने होछि कोन कोने संख्यार न से कहछि जदि एक गोलकर समग्र पृष्ठतल क्षेत्रफल आयतन सहित समान खाली एतिकी संख्या संख्या एटा लिखिथिले हम टेंशन होउछि हैला जदि एक गोलकर समग्र पृष्ठतल आ सहित समान तले याकु चलो सॉल्व करबा कोन आसुछि कोन गोटे बाहरिबो आर वैल्यू बाहर जिवछि मैं को तले सॉल्व करबा बुझिलो तो सॉल्व करले 4 4 कटि दिबो प्लस 4 4 कटि गला ताले ये r स्क्वायर ये टोटल दीटा एठी दीटा रे एठी तीनटा ताले
ଦିଟା କଟିଲା ଗୋଟେ ଆର ରାଇଟ ସାଇଡ ରହିବ ଆଜ୍ଞା 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 ତମର ପାଏ ବି କଟିଯିବ ହଁ ତାହେଲେ ଏଠି ବାଇ 3 ଅଛି ସେପଟୁ ଗଲେ ଖାଲି 3 ହେଇଯିବ ମାନେ ଏ ପାଖରେ r ରହିବ ସେ ପାଖରେ 3 ଆସିଯିବ ତାହେଲେ r ର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଗଲ କିଏ ବୁଝିପାରିଲା ନା ଦେଖ ବହୁତ ସହଜ ତମେ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖ ଜାଣିପାରିବ ମୁଁ କଣ କଲି ଯେ ଗୋଟେ ପେନ୍ ଅଛି ପ୍ରଥମ 4 କାଟିଦେଲି ସମସ୍ତେ ଏଗ୍ରି ଗଲା ତାପରେ ପାଏ କାଟିଦେଲି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲ ଏଠି 2ଟା r ଅଛି ଏଠି 3ଟା r ଅଛି ତାହେଲେ ଇଏ 2ଟା r 2ଟା r କଟିଗଲା ଗୋଟେ r ଖାଲି ରହିଯିବ ଆଜ୍ଞା 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 ଦେନ୍ ଏଠି ପାଇ 3 ଅଛି ମାନେ 3 ଖରା ହେଇଛି ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ 3 ନର୍ମାଲ ରହିଯିବ ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ Yes, sir. ତାହେଲେ r is equal to 3 ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ Yes, sir. yes sir ସମସ୍ତେ Yes, sir. ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ପଚାରୁଛେ ଭଲ୍ୟୁମ ତାହେଲେ ଆମର ଭଲ୍ୟୁମ ସୂତ୍ର କଣ 4/3 ପାଇ r କ୍ୟୁବ ତାହେଲେ 4/3 ପାଇ r କ୍ୟୁବ ଜାଗାରେ କେତେ ପକେଇବି 3 ପକେଇବି 3 3 କେତେ 27 ନୁହଁ କି 3 କ୍ୟୁବ 27 ତାହେଲେ 3 ନୁହଁ 27 9 4 36 ତାହେଲେ 36 ପାଇ ବୁଝିଗଲା ଉତ୍ତର ତମେ କେତେ ପାଇଗଲ 36 ପାଇ ଏଇ ଯୋଉ ସମଗ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ଉତ୍ତର କଣ ହେଲା ସେ କହିଛି ଗୋଟେ ଗୋଲକର ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ ଆଉ ଆୟତନ ସମାନ ଆମେ ସମାନ କେତେ ଫର୍ମୁଲା 3 ପାଇଗଲେ r ପାଇଗଲେ ସେଇ r ଟାକୁ ଆମେ ଭଲ୍ୟୁମ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇଦେଲା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କଣ କୁହ ସାର୍ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣ ଯୋଉ ମିନିମମ୍ ପଢୁଛନ୍ତି ସାର୍ ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଯେଟା ପଢେଇଲେ ସେଇ କୋଶ୍ଚେନ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ଜାଣିବି ମାନେ କଥା କଣ ସେଇଟା ସେ ଜିନିଷ କରାଯାଉନି ତମର ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସାମ ହବ ପିଲା ସିଏ ସବୁଆଡୁ ପକେଇବ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ଯାହା ପଢୁଛି ଏଠି ପଢେଇଦେଲି ତ ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର ବଟ୍ ତମ ପାଇଁ କୁଇଜ ଆପ୍ ଅଛି ତମ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର ଆଉ ସେଟା ଏକ୍ସାମରେ ଯେହେତୁ ସବୁଆଡେ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମ ଏକ୍ସାମର ପୁରୁଣା ବର୍ଷର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକୁ ମିନିମମ୍ ରେ ଦଉଛି ତମେ ସେଠି ସେଇଟା କରିପାରିବାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଦରକୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯିବ ତା ଦେହରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏବେ ପୁରୁଣା ବର୍ଷର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଟା ଆସିଯିବ ତେଣୁ ସେଇ ମିନିମମ୍ ହଁ ସାର୍ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଆମର ଆନୁଆଲ ଏକ୍ଜାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ 3 ଦିନ ଆମର କୁଇଜ ବନ୍ଦ ରହିବ କେବେ ପିଲା କହିଲେ ଆଜି ତ କ୍ଲାସ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ହଁ ନିହାତି ବନ୍ଦ କରିଦିଆ ହବ ମୁଁ କହିଥିଲି ବା କେବେଠୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସାର୍ 1 ତାରିଖରୁ ଆଜିଠୁ ଓକେ ତାହେଲେ 1 ତାରିଖରୁ କେତେ ଯାଏ ବନ୍ଦ କରିବା 1 तारीख सारा आदि 1 तारीख ସାର୍ 17 ନା ସାର୍ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏକ୍ସାମ ହବ 21 ଓକେ 1 ରୁ 20 ଯାଏ ଏକ୍ସାମ ହବ ଶୁଣ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣିଦିଅ ତମେ କଣ କରିବ ସବୁଦିନ ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ କେତେ 15 ମିନିଟ ମୁଁ ଏକ୍ସାକ୍ଟ 8ଟା ବେଳେ ଲାଇଭ ଆସିବି 15 ମିନିଟରେ ମୁଁ 10ଟା ତମର ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବି 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବି ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ ସିଧା ପଢିବା 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ଦେନ୍ କ୍ଲାସ ଏଣ୍ଡ କରିବା କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି କାରଣ ତମେ 20 ଦିନ କଣ ହେଇଯିବ ଟୋଟାଲ କ୍ଲାସ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ତମ ପରୀକ୍ଷା ପଳେଇ ଆସିବ ପୁଣି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ ତମର ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ ଯିବ ମୁଁ ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ନିଜେ ଆଣିବି ନିଜେ ପଢେଇବି ନିଜେ ଯିବି ତମର କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ଟଚରେ ରହିବ ହଁ କୁହ रविवार दिन बड़ परीक्षा हबो ନା ଏ ରବିବାର ହବନି କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ହବନି କେବଳ ତମର କଣ କହିଲି ମୁଁ ତମର କେବଳ ମୁଁ ନିଜେ ପଢେଇବି ମିନିମମ୍ ବି ବନ୍ଦ ରହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିମ୍ପଲି ତମର ସେଇ ମିନିମମ୍ ନ କରିକି ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ମୁଁ ଆଣିବି ନିଜେ ପଢେଇଦେବି ମିନିମମ୍ କରିବାନି ବଟ୍ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ଆଣିବି ନିଜେ ପଢେଇଦେବି ହେଲା सर 15 ମିନିଟ ସମସ୍ତେ ଦବ ହଁ मोर 10 रु 9 मार्क थिला तेबे भी मु सेकंड हेलिनी ହଁ କଣ ପାଇଁ ହେଇନ ତା ପାଇଁ କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କ୍ଲାସ ଦେଖ ଦେଖ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା କିଏ କରିବ ସିଏ ହଉଛି ଶ୍ରେୟାଂଶୀ ହେଇଯାଇଛି ନିଶା ହେଇଯାଇଛି ଅନିତା ବି ହେଇଯାଇଛି
किए और रहला राहुल अमरनाथ राहुल सर मैं राहुल एटी क्वेश्चन कोई से भलो से देखो तुम पढ़ी गला पर जानि पारुचो एटा होउची गोटे कठिन घन जहार दैर्घ्य प्रस्थ उच्चता अछि माने एटा कोन गोटे आयत घन यस सर दैर्घ्य प्रस्थ उच्चता अछि माने आयत घन को अबे वॉल्यूम को खाता बाहर करो को आयत हां L into H into B L into B into H good तापर होची तार TSA तार TSA then CSA हां टोटल सरफेस एरिया आ गोटा होची तमरो क्रॉस सरफेस एरिया आ गोटा होची कोनटा TSA को TSA 2 गुणन हां L plus B and B plus L to B हां B into H हां plus L into H. हां परफेक्ट ये गला TSA देन तापर आउटा कोन से कर सरफेस एरिया तो आवर होबो ना हबो तमरो पार्श्व पृष्ठ लैटरल हां लैटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठ तो कोन को Sir 2H 2 into H हां हाँ L plus B परफेक्ट देन कर्ण डायगोनल diagonal L square plus B square plus S square H square root over तो ये हिला एते फार्मूला दरकार नाही ये क्वेश्चन एते फार्मूला दरकार नाही बट एथि पय लिखौची तमरा मने रहि जिवो बुझि पड़छो ये फार्मूला रे कोन है जे कहूची गोटिए घन अछि जार दैर्घ्य प्रस्थ उच्चता देइची जदि सेही घन को 2 सेंटीमीटर घन द्वारा तरला जाय ताले केतेटा घन दे माने से कहूची गोटिए सबटु गोटे बड़ हां सर आपन वॉइस टा कट होची माने समस्त म्यूट कर केवल राहुल चालू रखो कटिबनी ताहले एमती गोटे घन कहैछि तमरो ठीक अछि तो ए जो घनटा अछि एटा बड़ घन जार दैर्घ्य प्रस्थ उच्चता देइछि जोटा कि कहूछि 14 12 8 कोटे जो तापर को गोटे छोट घन जार दैर्घ्य प्रस्थ उच्चता 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर देइछि ना तार घन पुणे सेटा कोन कहूछि माने सेटा को समघन ले जार 2 सेंटीमीटर कहूछि छोटियाटा समघन अछि समघन अछि ताल मते को एई छोटिया माने गोटे बड़ कार्टून बॉक्स अछि ता भीतर छोट लुडो गोटी रखै ताले बहुत रखी हबो yes sir yes sir हां ताले छोटियाटा को एई जे एते बड़ डब्बा भीतर भरि ताले बहुत रखी परिबा नै ताले सेई क्वेश्चन कहूछि गोटे बड़ घन अछि ता भीतर छोट घनटा रखी केतेटा घन हबो को ताहाले आमे कोन करबा ना आर वॉल्यूम बाहर करबा आर वॉल्यूम बाहर करबा दियनु घर दबा ताले सिंपली प्रथम दार वॉल्यूम सूत्र होती कोन तुम लिखिछ L into B into H ता माने 14 गुणन 12 गुणन 8 आ तळटार वॉल्यूम सूत्र कोन तो देइछ 2 सेंटीमीटर माने क्यूब रो वॉल्यूम सूत्र कोन बाहुर क्यूब मनो पड़नी A cube हां ए क्यूब ता माने 2 गुणन 2 काटी दियो 4 दुणे 8 पुन 2 कटि गला ताले 12 into 14 यस 168 सेंटीमीटर क्यूब सहजना सॉरी 168 तान एही सेंटीमीटर क्यूब नै काना केतेटा हबो ताले 168 टा हबो हाना नै पिला पिला तो 3000 हां एमटी क्वेश्चन रहले एमटी करिवो चलो सर हां को
Don't sir, no. ସାର୍ ଆଜି କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା? ସାର୍ ସିଏ ତ ଲେଖି ଯଦି ଏକ ଘନର ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସମାନ ଘନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତରଳ ଯାଏ ତାହେଲେ ହଁ। ସାର୍ ଆପଣ ମତେ ଇଏଟା ବାହାର କଲେ କାହିଁକି ମାନେ ଏଟାର ଆୟତନ ହଁ परफेक्ट क्वेश्चन पचार जेतेबेले क्वेश्चन तरला जाए कुहाजाए हला सेतेबेले मन रख आयतन को ही बाहर करा जो काहे कि तमे चला एक बतो देखो देख सुनो धर गोटे प्लास्टिक कथा भाबो हला प्लास्टिक रो एमते गोटे बड़ आयतन आकार रो गोटे बाक्स अछि प्लास्टिक रो हला तो प्लास्टिक रो आयतन आकार रो गोटे बड़ बाक्स अछि तो वर्तमान कंडीशन एटा प्लास्टिक रो हला कोन प्लास्टिक रो तो वर्तमान तमको से कोची आ गोटा भी माने प्लास्टिक रो अछि जोटा कि तमर होची कोन ना समघन हला तो एटा कथा पड़ी तो वर्तमान आकु तमे तले तळि दबो से पानी भलिया हे गेला कोन नै तो पानी भलिया हे गेला परे तमे त भाबित लीटर हिसाब रे से केते लीटर हैला ना तमरो 14 गुणन 12 गुणन 8 से हैला 14 गुणन 12 गुणन 8 ए हैला एटा जेति कि भारिबो सेति हैला तो सेति कि लीटर तमर पानी टाइप रे गेला से वर्तमान कहूची जे ये जोटा हमें तरुलिबा को हैला तरुलिया कि हमें कोन करबा से कोन कोइ देखनो जे जेति कि सेंटर घन तरला जाय तेबे केतेटा समान घन हबो माने तुम आको एतले तरुलिबो एमितिका केतेटा हबो माने एग्जांपल एटा धर तुम 100 पाइलो एग्जांपल नउची हम तो ऑलरेडी कर दिएछो उत्तर पाइ सरछो हम कहूची धर एटा धर तुम 100 पाइलो ए छोटियाटा तुम घर 5 देई ताले ए 100 भीतर केतेटा 5 धरिबो एटा होची क्वेश्चन तो सिंपल तुम कहबे दे 20 टी बुझि परछो 100 भीतर केतेटा 5 धरिबो 20 टी कारण 20 टा 5 हेले जाय कि 100 हबो तो सेही होची क्वेश्चन सेटा होची क्वेश्चन ये क्षेत्र में तमे काहे की तो माने वॉल्यूम मार करछो कारण आ पेट भीतर केते जिंस धरिबो सेटा केवल वॉल्यूम मार करले ही जानि परिबा क्षेत्रफल बाहर पट जिंस गुला जानि परिबा पेट भीतर कथा केमि जानिबा केते बाली धरिबो केते पानी धरिबो से क्षेत्र रे हमहु कोन करिया पडुची ना वॉल्यूम बाहर करिया पडुची मन रखो जेते बेले क्वेश्चन तरला जाइथिबो सेते वॉल्यूम ही बाहरबे ती माइंड रखो हैना Yes sir, yes sir. ଏବେ ତାପରେ ଆମର हाँ तापर होची अमरनाथ कौन कहूची 24 सेंटीमीटर उच्चता 12 सेंटीमीटर व्यास एक सिलेंडर ए खाली अमरनाथ ने हम दे दी से जमा ईयर कोड आने वाला बंद तो अमरनाथ नहीं हैला से कौन करछि ना ईयर कोड को फिल्म देखि देखि ता चार्ज छाड़ दोछि हैला जा द्वारा के एमती होछि हो एटा मोर मन निजे हैला देख ताहले हमर कोन आथिला जे सिलिंडर तो एटा हला पिला गोटे सिलिंडर एटा अच्छी ऑप्शन अच्छी करी हो सुंदर चित्र करी हो बट समय नाही हातर काटवा जा अछि टैब रे ऑप्शन अछि ओके ये हे गेला तमरा कोन ना सिलिंडर हाँ ये गेला तम सिलिंडर क्वेश्चन कोन कहूची 24 सेंटीमीटर उच्चता तमे एटा दे देछि 24 12 सेंटीमीटर व्यासार्ध एटा दे देछि 12 एक सिलिंडर रो आकार बाल्टी रे माटी भर्ती करा जा हो तापरे आको खाली करी एही माटी रे 18 सेंटीमीटर उच्चता एको कोन ओहो देखो पिला आ गोटे कथा भी तुम गोटे शॉर्टकट कहूची मन रखो जेते बेले तीटा अलग अलग चित्र कथा कहि कि एठी एति की पानी धरे एठी एटा करे एति की माटी भरले ये करले ताली एठी भी सेही वॉल्यूम कथा ही कोइ आ किछि कथा कोइ ना काहे ना तमरो वॉल्यूम ता हेले ही तमे सब किछि जानि परिबो बुझि परछो एठी भी से वॉल्यूम गला
ସେଠି କଣ କହୁଛି ନା ତାପରେ ଏହାକୁ ଖାଲି କରି ଗୋଟିଏ ମାଟିରେ ଏତିକି ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ କୋନ୍, ତାହେଲେ ଆର ଉଚ୍ଚତା ତମକୁ ଦେଇଦେଲା କେତେ 18 ସେଣ୍ଟିମିଟର। କୋନ୍ କରାଗଲା, କୋନ୍ ଆକାର ଗଦା କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହାର ବ୍ୟାସାର୍ଥ ମାନେ ଏଇ ଆର ଟା ପଚାରିଛି ତ ହେଲା। ତ ସିମ୍ପଲି ଏହା କରାହଉଛି ତମକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ମାନେ, ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କହିଲି ନା ପ୍ରଥମେ ତମେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପେୟାର କରିବ ଏହାର ଭଲ୍ୟୁମ କୁ କମ୍ପେୟାର କର ସବୁବେଳେ, କାରଣ ତମେ ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା ଚିନ୍ତା କଲ ମାନେ ଭଲ୍ୟୁମ ହିଁ ଭାବିବ, ଆଉ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରିବନି। ତାହେଲେ କୋନ୍ ଭଲ୍ୟୁମ ସୂତ୍ର କଣ ତମକୁ କହିଥିଲି ପିଲା 1/3 ପାଇ r ସ୍କୋୟାର h, ନା ଭୁଲ ହେଲା କି? କୋନ୍ ର ଭଲ୍ୟୁମ କଣ ଏୟା ତ? ତାହେଲେ ତମର ଗୋଟିଏ ସିଲିଣ୍ଡର ଭଲ୍ୟୁମ କଣ ନା ସାର୍ ପାଏ r ସ୍କୋୟାର h, ହଁ ନା ନାଇଁ? ପିଲା ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡର ଭଲ୍ୟୁମ ପାଏ r ସ୍କୋୟାର h ତ? ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଏୟା କରିବି, ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ଏଠି କଣ କଣ କଟି ଯାଉଛି ପିଲା ଦେଖ, ଏଠି ହାଇଟ ଦି ଜଣଙ୍କର ଅଲଗା, ଏଠି ହାଇଟ ଦି ଜଣଙ୍କର ଅଲଗା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଡିସନରେ ହଁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଡିସନ ପାଏ ତ ସମାନ ଜିନିଷ କାଟି ଦେଇ ପାରିବି। ତମକୁ ସାର୍ ଆର ଆର କାଟିଦିଅ, ଆରେ ଆର ଦି ଜଣଙ୍କ ଅଲଗା କହିନି, ସମାନ କହିନି, ସମାନ କହିଲେ କାଟନ୍ତ, ଆର ଆର କାଟିବନି। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମର ପ୍ରଥମଟାର ଆର ଜଣା ଅଛି 12 ଗୁଣନ 12, କାରଣ ଏଟା ଆର ତମ ଦେଇଛି 12 ଦେଇଥିଲା ତ 12, ହଁ 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଥ ଦେଇଛି। ତାପରେ ତମର ଏଜ ଦେଇଛି କେତେ 24 ଗଲା। ଏ ପାଖରେ ତମକୁ ଏ ପାଖରେ ଏଚ ବି ଦେଇଛି, ତାହେଲେ 1/3 ଇଣ୍ଟୁ ଆର ଜଣା ନାହିଁ, ଏଚ ଦେଇଛି, ଏଚ କେତେ ଦେଇଛି ପିଲା 18 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 12 ଗୁଣନ 24। ଏବେ ସୁବିଧାରେ ଆର ପାଇଯିବ ପିଲା, ତମେ କାଟିଦିଅ, କୋଉଟା କାଟୁଛ କାଟ। ଯଦି ତମେ କାଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛ 318 କାଟୁନ, କିଏ ମନା କରିବ? ଦେନ୍ 6 ଦୁଣେ 12 କାଟୁନ, ସରିଲା। ତାହେଲେ r ସ୍କୋୟାର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2 ଗୁଣନ 12 ଗୁଣନ କେତେ, କାହାକୁ ଦେଖାଗଲାନି ଉତ୍ତର କେତେ ହବ କି କହିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ? ଆଗେ ତ ୟେସ୍ 24। କେମିତି 24 ହେଲା ନା ସାର୍ ଆପଣ ଏଇଟା କଣ ହବ, r ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆର ରୁଟ ଓଭର ହେଇଯିବ, 24 ଗୁଣନ 24 ର ରୁଟ ଓଭର, ତାହେଲେ ସେଇ ଗୋଟେ 24 ତଳକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ପୁଣି ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ଆଉ କଣ ଆର ହେଇଗଲା ତମର 24। କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ ପଚାରିଥିଲା? ସେଇଟା ହିଁ ପଚାରିଥିଲା। ପିଲା ତମେ ଯଦି କନଫ୍ୟୁଜନ ହଉଛ ଭଲସେ ଚିନ୍ତା କର, ସିଏ କହିଥିଲା ଗୋଟିଏ ଦେଇଥିଲା ସିଲିଣ୍ଡର, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲା କୋନ୍। ତ ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ଜିନିଷ କମ୍ପେୟାର କରୁଛି ନା, ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଏଇଟା ଏମିତି କରାହେଲା, ସେତେବେଳେ ଭଲ୍ୟୁମ ନେଇକି ହିଁ ଯିବ, ଆଉ କୋଉଠି ସେଠି ସମାନ ହୁଏ ନା। ତାହେଲେ ଭଲ୍ୟୁମ ହେଲା ଆର ଭଲ୍ୟୁମ 1/3 ପାଏ r ସ୍କୋୟାର h, ଆର ଟାର ଭଲ୍ୟୁମ ହେଲା ପାଏ r ସ୍କୋୟାର h। ତାହେଲେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଏ ପାଏ ତ ସବୁବେଳେ ସମାନ, ପାଏ 22/7, ସିଟି ବି ସେଇ 22/7, ତେଣୁ କଟିଗଲା, ତାର ଟେନସନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆର ଅଲଗା, ତାର ଅଲଗା, ତେଣୁ ଆମେ କାଟି କୁଟି ପାରିବାନି, ଏଠି ସବୁ କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ଯାହାର ଅଛି ସବୁ ଥୋଇଲେ। ତାହେଲେ ଇଏ r ସ୍କୋୟାର ଜାଗାରେ r ଦିଥର ଗୁଣିଦେଲେ, କାରଣ r ତ ଦେଇଛି 12, ତେଣୁ ଦିଥର ଗୁଣିଦେଲି। ଦେନ୍ h ତ ଦେଇଛି 24 ଥରେ ଗୁଣିଦେଲି, ଗଲା। ଦେନ୍ ଏ ପାଖରେ 1/3 ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି, r ତ ଜାଣିନି r ସ୍କୋୟାର, ଦେନ୍ h ଟା ଏଠି ଦେଇଛି 18, ଦେଖ 18 ଦେଇଦେଲି। ଦେନ୍ କାଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, 318 6 ରହିଲା, 6 ଦୁଣେ 12 କାଟିଦେଲି, ତାହେଲେ r ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଏତିକି ପାଇଲେ, r ପାଇଗଲି, ହେଲା। ଓକେ, ତ ପିଲାମାନେ ତ କାଲିଠୁ କଣ ହବ ପିଲା ମୁଁ କହିଦଉଛି, ତମର ଏକ୍ସାକ୍ଟ 8ଟା ବେଳେ, ଆଉ 7:45 ନୁହେଁ, 8ଟା ବେଳେ, 8ଟାରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 8:20, ମାତ୍ର 20 ମିନିଟ ସମୟ ଦବ। କଣ ଟିଉସନ ରାତି 8ଟାରେ? ଠିକ ଅଛି ସାର୍। ରାତି 8ଟାରେ କଣ ହବ ତମର PMST ର ମୁଁ କଣ କରିବି, ରିଭିଜନ କରିବି 20 ଦିନ। ରିଭିଜନ ମାତ୍ରେ କଣ, 10ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବେ, 10ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ସଲ୍ଭ କରିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତମେ ଟଚ୍ ରହିବ, ନହେଲେ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଯିବ, ହଇରାଣ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତମ ପାଠ ତମେ ପଢ, ମାତ୍ର 20 ମିନିଟ ମୁଁ ପଢେଇବି, ହେଲା। ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହବ, ଏକ୍ସାକ୍ଟ ସରିବ, 8ଟାରେ ଆସିବ, 8:20 ଯିବ, 8:21 ହବନି, ହେଲା, କାରଣ ତମ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ମୁଁ ବୁଝୁଛି। ଆଉ କ୍ଲାସ ବନ୍ଦ କରିଦେବାଟା ପୁରା ଖରାପ ହବ। ଓକେ, ତ ପିଲା ତମର ସରିଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢିବା 21 ତାରିଖ ଦିନ, 21 ତାରିଖ ଦିନ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କୋଉ କୋଉ ଚାପ୍ଟର ରହିଗଲା ପଢିବା। ପ୍ରଥମ ପଢିବା ରେସିଓ ପ୍ରୋପୋର୍ସନ ପଢିବା, ଆଉ କଣ ଅଛି ଚାପ୍ଟର,
ଆଉ ହରି ହରି ଆଭରେଜ ଅଛି ଆଉ ଲସାଗୁ ଗସାଗୁ ଏଲସିଏମ ଏସସିଏଫ ଅଛି ସାର୍ ଅନୁପାତ ରେସିଓ ଲେଖିଛୁ ଗୁଣିତକ ଗୁଣଫଳ ଗୁଣିତକ କଣ ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ବୀଜ ଗଣିତ ଆଲଜେବ୍ରା ବୀଜ ଗଣିତ ଓକେ ହଉ ଆଉ 5ଟା ଚାପ୍ଟର ଅଛି ପଢିଦବା ସାର୍ ହଁ ମତେ ସାର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଅନୁପାତ ରୁ ବାହାର ସମାନୁପାତ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ମତେ ସେକେଣ୍ଡ ରୁ ବାହାର ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଦିବ୍ୟ ନହେଲେ ରାହୁଲଙ୍କ ମଝିରେ ଜଣଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଆରେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଜି ଶେଷ ଥିଲା ତାପରେ ହବନି ଶୁଣ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ 500 ଯିଏ ରଖିନଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି 500 ପ୍ଲସ ରଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁଲି ଯାଅ କରନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ରୁ କାଟି ଦେଇକି ଦିବ୍ୟ ଆଉ ରାହୁଲ ଜଣଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ କ୍ଲାସ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ହଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି କ୍ଲାସ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ଆଜି ଟୋଟାଲ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ହେଲା ମୁଁ ଆଡେ କରିଦେବି 5 ଜଣଙ୍କ ନା ଶୁଣ କ୍ଲାସ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି କ୍ଲାସ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବ ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇ ପଢିବ ପିଲା କ୍ଲାସ ରେ ବି ଭଲ ରଖିବାର ଅଛି ଆଉ ତୁମକୁ ଯୋଉ ଟାଇମ ରେ କହିଲି ସେଇ ଟାଇମ ରେ ସମସ୍ତେ କ୍ଲାସକୁ ଆସିବ ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ହବ ଯଦି ଆପଣ ଆମକୁ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର କି ସେ ଗ୍ରାମାର ଜାଗା ଆପଣ ଆମକୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିଦେବେ ନିଶ୍ଚୟ କରିହବ ସାର୍ ରେଜଲ୍ଟ ବା ଘୋଷଣା ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡି ଜଣେଇଛି ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ଆଉ ମୋଡିଫିକେସନ କରିବି ହେଲା ସାର୍ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଯେନେ ଆମର ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଆପଣ ପଢେଇ ପାରିବେନି କଣ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ନା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ସାର୍ ଯୋଉ ଏଇନା ଆମର ପରୀକ୍ଷା ହବ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଆଉ ଓଡିଆ ଗ୍ରାମାର ଏଇ ସବୁ ଯାକ ଗ୍ରାମାର ପର୍ସନ ଆପଣ ପଢେଇଦେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା କୋଉ ଗୋଟେ ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ତା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ଦିନ ପଢିବା ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ଲାସ ଗୁଡା ସବୁ ତମର ଅଲଗା ଇଏ ଗୁଡାକ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯିବନି ସେମିତି ଯଦି ହଁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ହେଲା ତାହେଲେ ପଢେଇବା ଆରମ୍ଭ କରି ଚଳିବ ବଟ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ ଅଛି 3 ଦିନ ପରେ ତା ପାଇଁ କୋଉ ଗୋଟେ ଦିନ କ୍ଲାସ ଯଦି ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଣିପାରିବ ସେଥିରେ କେବଳ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ଡିସ୍କସନ ହବ ଏଇଆ ହିଁ ହବ ତାହେଲେ ତମର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ମୁଁ ବହିଟା ଦେଖିଦଉଛି ତମ ପାଇଁ କେବେ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ଇଂଲିଶ ପୁଣି କାହାର କେବେ ଅଛି ସେ ବି ଟେନସନ ହବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକା ସମୟ ନଥିବ ନା 10 ତାରିଖ ଇଂଲିଶ ପରୀକ୍ଷା କାହାର କେବେ ଅଛି ମତେ କୁହ ମୋର 11 ତାରିଖରେ 11 ତାପରେ ଆଉ କାହାର ସାର୍ ମୋର 12 ତାରିଖରେ 12 ତାରିଖ ଆଉ 15 ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଏଇ ରବିବାର ଦିନ ତମାନେ ଦିନ 12ଟା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବେଳେ ଫ୍ରି ରହିବ ମୁଁ ଘଣ୍ଟାଏ ଇଂଲିଶ ପଢେଇବି ହେଲା ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ହବ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲା ସେଥିରେ ଆମେ ଖାଲି ଗ୍ରାମାର ମୁଁ ଆଗେ ବହି ଦେଖେ ବାବା ବହି ଦେଖେ ମୁଁ ତାପରେ କହିବି ମୁଁ ନିଜେ କହିବି ରବିବାର ମୁଁ ବହିଟା ଦେଖେ ବହିଟା ଦେଖିନି ମୁଁ ହେଲା ଓକେ ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲା ସାର୍ ହଁ ଚାଲ ଦିବ୍ୟ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଆଡ କରିଦେବେ ହଁ ଦିବ୍ୟ ରାହୁଲକୁ ଆଡ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ପଠେଇଥିଲା ଚାଲ ଦେଖିବା ଇଏ ହେଇଥିଲା ଓକେ ସାର୍ ମୁଁ ବି ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଛି ସେଇଟା ବି ଅଛି ଗୋଟେ ଦେଖୁଛି କଣ ପିଲାଙ୍କର ଆଜି କ୍ଲାସ କରିବେ ନା କଣ ଉଠେଇଲା 46 ହେଲାଣି କାହା କାହାକୁ କରିବେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଜି କିଛି ରେଡି ହେଇନି ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଆଣ୍ଡ ଦିବ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସୋ ଦିବ୍ୟ ହବ ଫାଷ୍ଟ ତ ଫାଷ୍ଟ ହବ ଦିବ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡ ହବ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା 500 କରିଦବ ଯିଏ କରିନ 500 କୁଇଜ ପରେ ସମସ୍ତେ ନିହାତି କରିଦବ 500 ପ୍ଲସ ଗଲା ନିନ୍ସା ହବ ନିନ୍ସା ଦେନ୍ ରାହୁଲ ହବ 3 फोर्थ हबो नेन्सा देन हबो श्रेयांशी हबो फिफ्थ
ठीक अच्छे सो आम एमती करदे आज्ञा आज्ञा ସାର୍ ଆମର ନୋଟ ଦିଥର ଦେଇଛି। ସାର୍ 3 ମିନିଟରେ କୋଉ ପିଲା କେମିତି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ? ମନେ କରୁଛୁ ରାହୁଲ ତ ଆଗରୁ ବି ଦେଇଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିଥିଲେ। ରାହୁଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ପିଲାଟା ଜଲ୍ଦି ଦେଇ ଦେଇଛି। ସାର୍ ସେମିତି ତ କେବେ ଦେଇ ହବ ନା, କଷିକି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ରାହୁଲ ତମେ 3 ମିନିଟରେ କେମିତି ଦେଲ ଶୁଣେ? ରାହୁଲ ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ 2-3ଟା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମିନି ମକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇନି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବି ଯୋଉ 2 ଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟରେ ସେଥିରେ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା। ହଉ ଅମରନାଥ ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା ଦେଖିଲ ଏମିତି କରିଦବ ହେଲା ଅମରନାଥ। ଏମିତି କରି ଗ୍ରୁପରେ ପଠେଇଦିଅ। ହଁ ସାର୍ ଥାର୍ଡ କିଏ ହବ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଫୋର୍ଥ 5 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଦେଲି ପୁଣି ଥାର୍ଡ କିଏ ହବ? ସେଇଟା ଆପଣ କହିଲେନି 3 ମିନିଟରେ କିଏ କେମିତି ଦେଇପାରିବ? ସେଇଟା ସେ ହିସାବ କରି ନିଜେ ଦେବାକୁ କହୁନି ପଡିବ ନା ସେ ନିଜେ ରାହୁଲ ଟା କହିଲେ ସେଟା ଆମେ ଭାବିବା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ପିଲାଟା 3 ମିନିଟରେ ଦେଇ ଦେଇଛି। ବଟ୍ ରାହୁଲ କହୁନି ନା ରାହୁଲ ୟେସ୍ ସାର୍ ୟେସ୍ ସାର୍। 3 ମିନିଟରେ କେମିତି ହେଲା ରେ ପୁଅ? ସାର୍ କେଜାଣି। ଗୁଡ୍ 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 ଠିକ ଅଛି। ହଉ ପିଲା ଚାଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ହଁ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ପ୍ରଣାମ। ପଠେଇଲି। ହଁ ହଁ ମୁଁ ଦେଖିକି ସଣ୍ଡେ ଦିନ ତମର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ କରିବା ଆଉ ଇଂଲିଶର। ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରାମାର ଅଛି ଡାଉଟ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନମସ୍କାର।